जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज कार्यक्रम में आम जाना मकर राशि व्यक्ति लक्षण विषय आउ मकर राशि व्यक्ति समस्या विषय, मकर राशि व्यक्ति स्थिति विषय, मकर राशि जन्मरू कौन कौन सब समस्या रमिति कौन केमिति रे से विषय मु लक्षण मकर राशि प्रभाव में आपण कहबी। मोर प्रिय सुधी दर्शक बंधु, आपण मैंने मकर राशि व्यक्ति मैंने देखा केमितिका होता चरित्र कौन, से कौन कर्म करते विवाह कौन सब समस्या से विषय में आपण कहबी। आमर चैनल जदि आपण सब्सक्राइब न करचंती आपण सब्सक्राइब करी आपण माने आमर ये कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपणकर मनर कथा को आम सहित शेयर करंतु, आपणकर जन्मपुष्टि के शेयर करी तार समस्यार समाधान आपण माने पांतु। आउ मुझे कहवाक चाहूँगी मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने ध्यान देवे आमर दैनंदिन राशिफल माधव पवित्र वाणी कार्यक्रम में टेरो कार्ड माध्यम चली, टेरो कार्ड माध्यम मासिक राशिफल चली। संक्रांति को संक्रांति आमर कार्यक्रम उपस्थापन आम आणुचु। आज आपण एक सुंदर कार्यक्रम आनी मकर राशि व्यक्ति चरित्र बा लक्षण बा समस्या बा ये सब संपर्क में मुझे संक्षेप केवल कहबी। तेज आसतु आमे आउ काल विलंब डेरी न करी मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने आमे आरंभ करिबा जे कि आज मुख्य कथा मकर राशि व्यक्ति मानक पई समस्या किमिति कोन सब गति करूची से विषय आमे देखिबा। मोर प्रिय मकर राशि उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि, श्रवण नक्षत्र मकर राशि एवं धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि। धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि कहवाक गले देवारीगण द्वितीय पाद, शनि होउचंती राशि अधिपति एवं उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि त्रिपाद शनि मध्य क्षेत्री ये होउचंती मानवगण। आउ श्रवण नक्षत्र मकर राशि व्यक्ति मानक पई चतुष्पद ये होउचंती देवगण। तेबे मन रखंतु मु तीनोटी नक्षत्र विभक्त होइतिबा ए मकर राशि विषय करे आरंभ करूची। प्रथम उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि 21 फल शूद्र वर्ण त्रिपाद शनि होउचंती राशि अधिपति मानवगण। भारी लक्ष्मीवंत होइतांती, माने वाणिज्यकारी होइतांती, मानी क्रोधी विद्यावंत एमानकर टिके दंत टिके रोगी होइतांती, दंत रोगी होइतांती, स्त्री वचन का पालनकारी माने होइतांती, भोजन प्रिय होइतांती, एमानकर आम बात देह होइता, हस्त गुड़िक मध्य सुंदर होइता, श्रीमंत होइतांती। आउ कई व्यक्ति मध्य पर स्त्री लोभी मध्य ए मकर राशि व्यक्ति माने हमर उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि व्यक्ति माने होइतांती। जदि हम श्रवण नक्षत्र मकर राशि विषय आम कहवा 22 फल शूद्र वर्ण शनि मध्य राशि अधिपति चतुष्पद देवगण स्थूल कपाल न्यायवंत वश्यकारी समस्त को कथार वश्य करि समस्त जनप्रिय और पुराण आदि सदाबले मति थाए। हस्तरे मत्स्यरेखार चिन्ह थाए, आ कपाल ऊर्ध्व रेखार चिन्ह थाए, जाईबंधा थाए। एमाने सुखवंत मत्स्य मांसरे श्रद्धा थाए, रत्न माने जहाँ कहती रत्नप्रिय एमाने होइथांती। एमानकर टिके दंत गोटे बड़ होइथाए, रक्तवर्ण चक्षु भी होइथाए। जदि धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि विषय कहवा 23 फल शूद्र वर्ण शनि होउचंती मित्र ग्रह, तेणु द्वितीय पाद देवारीगण माया भी टिके माने होइथांती, जहाँकि दंत भी टिके बृहत माने अर्थात बड़ टिके होइथाए। केश मध्यम देवभक्त एमाने मध्य होइथांती, श्रीमंत मध्य होइथांती, कटाक्ष नयन एमानकर होइथाए, वाणिज्य माने लाभ करती, हास्य जहाँकि हास्य कथार निपुण एमाने होइथांती, शत्रु हंता देव सेवक एमाने होइथांती, हस्तर भी एमानकर मत्स्यरेखार चिन्ह भी थाए। तेबे मोर प्रिय जहाँकि तीनोटी नक्षत्र विभक्त होइतिबा मु कहली ए मकर राशि विषय। एबे मु मकर राशि व्यक्ति कहबी जे कि सर्पमोट उपरे मन रखंतु मकर राशि जाति जात व्यक्ति माने पतला स्टार्टिंग होइतांती, हाड़ुआ देह होइताय, कोरड़ चकु नासा छोट गला ओष्ठ लंबा पतला मुख, केतेक बहु केशयुक्त केतेक अल्प केशयुक्त श्यामल वर्ण एमाने होइतांती एई मकर राशि व्यक्ति माने। एई मकर राशि व्यक्ति माने शारीरिक स्वास्थ्य साधारणत्व थाए बाहर कार्य चाप जो शरीर में सेते सुस्थता भितर रहिबार देखा जाए ना, किंतु जेतेबेले निजको सुस्थ बोली राशि व्यक्ति माने अनुभव करती दंडे मात्र तांकु बसिबाकू समय मध्य मिले ना, किंतु आलस्य बहु परिश्रम करिवार शक्ति उभय आपनक पाखरे रहउची। मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने केतेबेले पूरा आलस्य होइतांती, केतेबेले भी मध्य बहुत परिश्रमी होइतांती, किंतु
ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁ ପେଟ ଆଉ ପାଦ ଚକ୍ଷୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ଆପଣ ଅନେକ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏହି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ବୈଶ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ, ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଚିରସ୍ନଜ୍ଞା, ଥଣ୍ଡା ସ୍ୱଭାବ, ବାୟୁ ପ୍ରକୃତି, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ, ପତ୍ନୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଜ୍ଞାନୀ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଭିରୁଚି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବି କେହି କେହି ଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ବି ମଧ୍ୟ ପିତୃଭକ୍ତ ନ ହୋଇ ମାତୃଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ମାତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ମକର ରାଶିଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ, ନିଜର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ବହୁତ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ଏମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଉତ୍ତମ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କହିବା 23 ବର୍ଷ ଠାରୁ 26 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଯୋଗ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ନତୁବା 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯାଇକି ପୁଣି ବିବାହ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି, ଏହି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି କଥାରେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ଦାମ୍ଭିକ ପଦ୍ଧତି, ଚିନ୍ତା ଓ ଠିକ୍ ବେଠିକ୍ ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଭାଷଣ, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକ, ବିକ୍ରୟ, କଳାକାର, ଆଇନିକ, ଜଜ୍, କମିଶନର, ସରକାର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ବହୁ ଧନୀ ବି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି, କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ପ୍ରତି ମାସ 8 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ, 22 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘାତବାର ଅଟେ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର ଅଟେ। ସତର୍କ ହୋଇକି ଯାନବାହନ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବେ, କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋଟ ଉପରେ ଜନ୍ମରୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 15 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 16 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 32 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତୀବ ସୁଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ବର୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ, ଅର୍ଥ ଲାଭ କିମ୍ବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆଦି ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଏମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବା ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ନା ପିତା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ 16 ବର୍ଷ ଠାରୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅଶୁଭ ବେଳା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ 42 ବର୍ଷ ଓ 51 ବର୍ଷରୁ 52 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଅଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ଅତିସାର, ରକ୍ତହୀନତା, ଜ୍ୱର, ପୀଡ଼ା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଆଦି ରୋଗର ଏହି ସମୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବହୁ କଷ୍ଟ ବି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଏହି ସମୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଅପରେସନର ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ। ଯଦି ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ଆପଣ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 22 ବର୍ଷ ପରଠୁ ଅଥବା 77 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 52 ବର୍ଷ ପରଠୁ 77 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବା 78 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 77 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ସମୟ ବିତେଇବାର ଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଧାର୍ମିକ ବୃତ୍ତି, ଦୟାଳୁ ଆଉ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା, ଲେଖାପଢ଼ା ଆଉ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିଶେଷ ସୁଖକର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥାତଥା ଚଳନୀୟ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖହାନି ଅଥବା ରୋଗୀ ପୁତ୍ର, ରୋଗୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ନିଜର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଏହି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେପରିକି ନୌକା ପାର ହେବାର ଶକ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଶିବ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁକିଛି ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ମାସର ପ୍ରତି ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସ 8 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ, 22 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ମେଷ, ସିଂହ, ଧନୁ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଧଳା ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭଦାୟକ ବା ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ, ଏଣୁ ଅତୀବ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏଣୁ ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ବୈଶ୍ୟବୃତ୍ତିର ପ୍ରବଳ ସ୍ୱଭାବ ରହିବାର ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତଥା ଧୁରନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅଧିପତି ଶନି ଏପରି ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଗ୍ରହ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ରାଜା ତ କେତେବେଳେ ଫକୀର କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଏଣୁ ଆପଣ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହୋମ, ମେଳା, ପୂଜା ଆଦି କରିପାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶନିଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା, ଏଣୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଙ୍କର ଆରାଧନା ଓ ତାଙ୍କର ଉପବାସ କରିପାରିଲେ ଶନି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଶନିଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ ନିତ୍ୟ ତୈଳଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳ ଦେବା, ନମସ୍କାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ଏହି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଏମାନେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ଆପଣମାନେ ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କହିବି,
मकर राशि जात महिला माने साधारणतः बेसी सुंदर हेबा जणा जाए। एतत् व्यतीत एही महिला सौभाग्यशालिनी पतिव्रता व्रत पूजन और तीर्थ स्थान में अनुरक्ता शत्रुओं उपर विजय लाभ करने बहु खर्च कर धुरंधर ये महिला माने होइथांती तथा संतान सहित प्रेम स्नेह संपर्क रखा ये महिला मानकर देखा देता है। तेजस्विनी मनमोहिनी बुद्धिमती शिल्प संगीत नृत्य गीत आदि निपुण तथा निजर सुंदरता सौंदर्य प्रदर्शन करने प्रिय होइथांती माने मकर राशि महिला माने। एमाने मध्य राजनीति क्षेत्र में अधिक रुचि रहिबार देखा जाता है। यही राशि जात महिला माने गृह कर्म अपेक्षा सामाजिक कर्म आग्रह प्रभुत्व विस्तार होइथांती। ईर्षा परायण और अन्य मतामत को काटी सब बेले एमाने आगवर होइथांती। यही मकर राशि व्यक्ति माने मन रखंतु। किंतु यही मकर राशि जदि आमे कहबी यही मकर राशि महिला मानक पई भाग्यफल आध्यात्मिक आड़को ये परिशेष ढलती। पारिवारिक जीवन केवल श्वासरुद्ध हो पारे। संसार भितर अणनिश्वासी होला परे मानकु लागि पारे। अपजस अपनिंदा भाग्य में अतिष्ठ हो पारती यही महिला माने। कर्मजीवी माने संतोष लाभ करि पारती। किंतु मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने गुरुजन माने ओ झी माने सांगसाथी माने समस्त को मु कहूची मकर राशि महिला माने जदि आपण प्रतिकार करिवे ताले शनि और शिव दक्षिण कालिकार आराधना कले आपण भल सुनाम अर्जन करि पारिबे। आउ जदि समूह कहबी मकर राशि मानक पई सप्तमुखी रुद्राक्षरटे आपण धारण कले मध्य आपण नीलमणि नीलम धारण कले मध्य आपण निश्चित भाव में शुभदायक फल आपन को प्राप्ति होता है। तेरे मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने ये सब आपन जीवन काल भितर आसी थाए। आपनकर समस्या एमिति सब थाए ए राशि व्यक्ति मानक पई भगवान स्वतंत्र निर्धारित करिसंती। तेणु ए सब कार्यक्रम आपनकर जहाँ भल मंद आसीबो ताकू केवल भलर परिणत करबा केवल समस्या मुक्त होबा पई प्रतिकार मध्य आपण माने निश्चित करि परिबे। मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने ये थिला आपण मानक पई संक्षेप वार्ता रहउची। नमस्कार।